મોટોરેકા ઇન્ડિયાએ 29મી OPAI નેશનલ કોન્ફરન્સમાં અદ્યતન પ્રોસ્થેટિક ઇનોવેશનનું પ્રદર્શન કર્યું. કંપનીએ અમદાવાદમાં અદ્યતન પ્રોસ્થેટિક ટેકનોલોજી અને ક્લિનિકલ કુશળતાનું પ્રદર્શન કર્યું. નેશનલ 6 ફેબ્રુઆરી 2026 આસિસ્ટિવ ટેકનોલોજી અને મેડિકલ સાયબરનેટિક્સમાં વિશેષતા ધરાવતી અગ્રણી મેડટેક કંપની મોટોરેકાએ અમદાવાદના પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ઓડિટોરિયમમાં આયોજિત ઓર્થોટિક્સ એન્ડ પ્રોસ્થેટિક્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા OPAIની 29મી નેશનલ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લીધો હતો. આ કોન્ફરન્સમાં ભારત અને વિદેશના પ્રોસ્થેટિસ્ટ, ઓર્થોટિસ્ટ, ક્લિનિશિયન, રિહેબિલિટેશન સ્પેશિયાલિસ્ટ, સંશોધકો અને ટેકનોલોજી પ્રદાતાઓને ઓર્થોટિક અને પ્રોસ્થેટિક સંભાળના ભાવિ વિશે ચર્ચા કરવા માટે એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ડિજિટલ ટેકનોલોજી, ક્લિનિકલ પરિણામો અને વિવિધ હેલ્થકેર સેટિંગ્સમાં સુલભતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. તેની સહભાગિતાના ભાગરૂપે મોટોરેકા ઇન્ડિયાએ અંગ ગુમાવનાર વ્યક્તિઓ માટે ગતિશીલતા, સ્વતંત્રતા અને જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા માટેના તેના અદ્યતન પ્રોસ્થેટિક સોલ્યુશન્સના પોર્ટફોલિયોનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. કંપનીએ મેટ્રો, ટાયર 2 અને ટાયર 3 પ્રદેશોના વાસ્તવિક દુનિયાના કેસ સ્ટડીઝ રજૂ કર્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે વિશ્વસનીય પ્રોસ્થેટિક સોલ્યુશન્સ દૈનિક કાર્યક્ષમતા અને લાંબા ગાળાના પુનર્વસન પરિણામોમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે. મોટોરેકાએ તેના બૂથ પર તેના પ્રીમિયમ એજ્યુકેશનલ પ્રોગ્રામની રૂપરેખા પણ રજૂ કરી હતી, જે રશિયામાં ઉપરના અને નીચેના અંગોના સોલ્યુશન્સ માટે વિશિષ્ટ પ્રોસ્થેટિક્સ એન્જિનિયરો વિકસાવવા માટે શરૂ કરાયેલ એક સંરચિત વ્યાવસાયિક તાલીમ પહેલ છે. આ પ્રોગ્રામ ઓનલાઇન સૈદ્ધાંતિક શિક્ષણને સઘન પ્રેક્ટિકલ, ક્લિનિકલ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપોઝર સાથે સાંકળે છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે ક્લિનિકલ શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસને મજબૂત કરવા માટે મોટોરેકાની લાંબા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતા I'm a doctor of rehabilitation medicine from Russia, Moscow. So what brought you here in Ahmedabad? My topic is PNF and kinesiotaping for empathy patients. So what are you going to do for the cyber Motorola? Motorica, yeah. So what you will be doing for day to day? What are the presentations you are making, and what is your specialty? My specialty is rehabilitation medicine, so I'm making the individual rehabilitation programs for the empathy patients. So what do you find here, and what statistic Gujarat is saying about this, about the rehabilitations and all? So the state According- is, I think, very excited. Yeah. So maybe what he is trying is from हाँ जी, मेरा नाम कविंद्र बेनीवाल है. मैं ये कंपनी मोटोरिका साइबर मोटोरिका का इंडिया का जनरल मैनेजर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ. और हम इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं जो आई थिंक गुजरात में, अहमदाबाद में हो रही है. और इसमें कहीं ना कहीं हम दिव्यांग बच्चों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग बनाते हैं. Okay. तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है जो बॉडी पावर्ड भी चलते हैं, जो अपने पास मसल की पावर से चलते हैं, और कुछ बायोनिक होते हैं. तो इसमें 3 तरह की रेंज रहती है. और बच्चों को हम क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं कि बच्चे जब यूज़ करने लगें तो उनका रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है. देखिए, जब किसी बच्चे को कई बार तो जन्मजात भी होता है बच्चा दिव्यांग, और कई बार किसी एक्सीडेंट के साथ हो सकता है, कोई दुर्घटना हो जाती है. तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से, जिस तरह का एक्सीडेंट है, जहाँ से अंग कटा है, उस हिसाब से उसका कृत्रिम अंग बनाया जाता है. तो उस तरह की चीज़ें. और ये रशिया का कंपनी है, और इंडिया में हम डायरेक्टली कंपनी को लेकर आए हैं. और अभी ऑलमोस्ट हम 2021 से यहाँ प्रेजेंट हैं इंडिया की मार्केट में. और गुजरात में हम अगेन इस चीज़ को लेके आना चाहते हैं कि गुजरात आज के दिन में अगर देखें, भारत की इवन पूरी राजनीति में भी देखें तो सेंटर अहमदाबाद सेंटर से शुरू करते हैं. तो इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए, जहाँ पे जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम कृत्रिम अंग प्रदान कर पाएँ. तो ये अंग के लिए कितना खर्चा होता है, और कितना आपको इंक्वायरी आई है? जो खर्चा होता है इसमें कुछ सरकार की स्कीम्स भी हैं. जो सरकार की स्कीम रहती है उसके अंदर ये प्रावधान है कि जो हम आपके चीफ मिनिस्टर का फंड रहता है, उसके अंदर अराउंड 1 लाख रुपए तक का वो सरकार उसमें करती योगदान करती है. तो वो हमारा एक बायोनिक जो हैंड है उसका बेसिक हैंड स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद जो दूसरे हाथ की प्राइवेट जो पेशेंट रहता है अपने आप से पैसा देते हैं, वो 2.5 लाख से शुरू हो जाता है. तो 2.5 से लेके और 6-7 लाख तक की रेंज में जाते हैं हाथ. तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास 6-7 तरह के अंग हैं. और वो उसके हमारे पास बच्चा है तो बच्चे का साइज़ अलग रहता है, उसमें भी अलग तरह के साइजेस रहते हैं.
तो आपको इंक्वायरी कितनी आई है गुजरात से? और अभी अगर देखें तो इसमें अब पहला दिन ही आज इसका कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन हुआ है और ऑलरेडी हम अभी तक भी अराउंड 100-150 लोगों से मिल चुके हैं और हमारा ये आई थिंक कहीं अगर टारगेट है कि अगले 3 दिन के अंदर हम कम से कम 700-800 लोगों से मिले यहाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस लोगों के बीच इस बात को रख पाएँ कि एक ऐसी सुविधा ऑलरेडी आपके गुजरात में भी कहीं पर प्रेजेंट है और हमारा ऑफिस भी इंडिया में है और हमारा सर्विस सेंटर भी इंडिया में है। ओके, थैंक यू।